Ready, go. Padan muka kau. Kalau aku ni jadi mak mentua kau, bukan tangan yang aku bagi tau. Ni, tumit kaki ni singgah kat muka kau. Das. Yung pa-bebe naman. Gusto ko yung pa-bebe girl talaga. Ya, kita nilala. Ya. Ate! Ay, kami ang pabebe girl. At wala kayong pake kung pabebe kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Yung isa naman, yung part 2, okay? Part Ready, two. go. Tama na yan.